कॉलेज रे पढ़ला भिजछंती ବର୍ଷାରେ ଭିଜ ହଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବାକୁ बहुत ଭଲ ଲାଗେ प्रेमी को सब भिजि नांती ନା 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 ସେଇଟା ନାହିଁ रे बाणी बिहार के प्रपोज करनथिले ପ୍ରପୋଜ କଲେ ବି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଥିଲି ଡିବେଟ୍ରେ ମୁଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ଡିବେଟ୍ ଆମ ଏରିଆରେ ଯଦି ଡିବେଟ୍ ହେବ ମୁଁ ଯାଇଥିବି ସମସ୍ତେ କେବେ ତମସା ଆସିଛି ମାନେ ତାକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି ସବୁଥିରେ ଖେଳ କୁଦ ନାଚ ପାଠ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଥିଲି रेभेन्सा रे केही कहि नांती किछि କହିଛନ୍ତି कॉलेज लाइफ रे कहबेनी कॉलेज रे କହିଛନ୍ତି तो बहुत पिला प्रेम रे पढ़िथांती निहाती पढ़िथिबे आपण पढ़ि नांती ना ମୁଁ ସେମିତି ପଢ଼ିନି तुम जितले आपन मेसेज आसे एडे दियंती ହଁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏନି चिट्ठी आसी କ'ଣ କହିଲେ ନା ଚିଠି ପିଠି ଆସିନି ଚିଠି ପିଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ମେସେଜର ଆମ ବେଳେ ତ ଏତେ ଫୋନ୍ ବି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି ମୋର 2006 ମୋ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ବି एते नथिला रक्षणशील परिवार रे बिलोंग्स करूथवा तमसा मिश्र आगे केमती एंट्री करी गले जे जेतेबेले मु से प्रश्न बारंबार पचारुची जे रक्षणशील परिवार रे अनुमति न थाए यात्रा आगे 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 घरे मना कलेनी हाँ मना करथिले इच्छा थिला समस्तंकर चाकरी करू जेहेतु मु भल पाठ पढ़ुଥିଲି सब बापा मांकर इच्छा थिबा मो झियो गोटे भल जगह चाकरी करू मो माँ तो बहुत सपोर्ट थिले मु जहाँ कहे माँ सपोर्ट करती बापा किंतु बिल्कुल भी सपोर्ट नथिले खाली रक्षणशील नुह वेल एजुकेटेड फैमिली मोर मोर एंटायर फैमिली समस्ते भल भल जगार सब अच्छा भल पोस्ट अच्छा तो समस्ते से चाहूले मु भी सेमती चाकरी करी किंतु एबे हुए तो जिते बापा मन दुख होता एबे किंतु बापा भी खुशी